प्रथम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सांग मैंने भलरे थिबे आशा करूची देखंतु बर्तमान मो पुआ चलचल बोली मो मुंड खराब करदेला कहला मो भाई चिली कोबी कर बर्तमान मु कोबी छाणुची चिली कोबी करिबी आपण माने खाइबा को आसी हेले जो माने खाइबे कमेंट माध्यम रे जणे पार्सल करके पठाइ देबे कहूची धन्यवाद। जय जगन्नाथ सांग मैंने पुणे फ्रेश ब्लॉग रे आपन स्वागत। बर्तमान पुओ थिला हॉस्टल रे बर्तमान आसी आज छुट्टी रे बर्तमान कहला मो तकरे फकरे खाइया सेटे भल नथिला मते भल लागलानी आ मो भाई चिली कोबी कर बर्तमान ता मामा चिली कोबी करूनी चलंदु देरी करलेनी आज ब्लॉग स्टार्ट करिया ब्लॉग देखो बहुत बढ़िया मजा आवे। देखो सांग मैंने कोबी छणा चली ता मामा लागी पड़ची पुओ को देखिया चलते कौन कर सांगने देखते मो बो लगी जाइए मुझे किणिकी आनी प्लास्टिक ग्राइंडर हाथ वाला बिना करेन्ट वाला मो बो बर्तमान देख रसुण छोड़ू नाती खाइब से बहुत व्यस्त बापा एत रसुण आल से बोलो बो एत रसुण न आउ से मो पुओ कुआड़े गला पुओ कुआड़े गला पुओ कुआड़े गला देख देख निदे शोई पुओ राम राम ए राम तो सांग फोन करथिला कथा हबनु देख पूरा निदे शोई देख देख हॉस्टेल रे आसी सोई पड़छ पूरा निदे रे सांगने पुआ आसी पूरा निदे रे शोई हालिया कि देखंतु राति अंधेरा थिला तांकर +2 पिला तांको दउथले पार्टी दउथले आउ देख पूरा शोई अलस मांगुच बाबू उठिबुनु रामू चिली कोबी हे गले उठे खाइबू देख अला आउ मसला पुरौनु ए देख पियाज पका गोटे पियाज गोटे हाँ हाँ बेकारिया लाइन कटिले एते पेडी दो बेकारिया ना सोइछ सांग मैंने देखु कोबी छणा है चिली कोबी बढ़िया बीड़ी बीड़ी आलिया है जीवो फ्लिपकार्ट पानी टिके दियो अपन न फ्लिपकार्ट पानी देले होई जीवा नहीं नहीं पानी देले हबो के थाकरे पको फेर नहीं सेम तो अरे पानी न देले हबोनी हबो हेई सेइले आ गोटे काटिबू अरे पाइबोनी हां ये ना सुनिए रे बेस दक्षी तो कथा हां नहीं काट दे सुनिए ने सब मसला डोडा नहीं कि तू सांगन देख कोबी बर्तमान छणा है बर्तमान है यहाँ कौन रे कैप्सिकम पियाज पियाज कटा नान कौन हम पका पकौन सांग मैंने देखु सब मसला पड़गला सोया सॉस टमाटो सॉस सब पड़ जा सांग मैंने देख मो पुओ शोई आसुन बाबा खाया अरे आज जोड़े खाई आसु इच्छा नहीं खावा आज जोड़े खाई आसुआ खाई थी ना आज जोड़े खाइबा खाई थी बा आज जोड़े मुठाटा अरे आसुनु रे कौन तो खुशांत करिया पड़ो मोबाइल बंद करिया सिको अच्छा अच्छा ए जे तू खाइबा जमरी मुता कहली पुआ आज जोड़ा हम खाई दू मना कर रामी आज हाँ आज बस था
ରେଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଖାଇବା ଲାଗିଲା ଦେଖ ଏଠି ଚିଲି କୋବି ଅଛି ମୋ ପୁଅ ଏତିକି ଖାଇଦେଇ ଯାଇଛି ଦେଖୁନ ଆଉ ତାକୁ ଡାକିଲି ଖାଇବୁ ଝିଅ ତୁ ଚିଲି କୋବି ଖାଇଲୁନୁ କିଲୋ? ଏ ଝିଅ ଆସୁନୁ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁନୁ ଦେଖ ପିଲାର ଭାରି ମାନେ ଅବୁଝା ଛୁଆ ଆସି ଖାଇବୁନି ତ ହଁ ହଉ ରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଚିଲି କୋବି ହଁ ଖାଇବା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତତେ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି ନା ଦିଟା ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କହିବା ଗଲାଣି 108 ଥର ଫୋନ କରୁଛି ମତେ କହୁଛି ଘର ଷ୍ଟୋରରୁ ବାହାରିଲୁ ଆଣିବା କଥା କିଛି କହୁନି ଖାଲି ବାହାରିଲୁ କଣ ବାପ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛୁ ନା କଣ ସେଇଟା ଆକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ହନୁମାନ ଦେଇ କାଦୁଆ ଲାଗୁଛି ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି ରିମୋଟ କଣ କଲି କହିଲେ ଏବାরে କଣ କରିବୁ ଏ ସାଉଣ୍ଡ କଣ ଟିଭି ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହବ ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ଦିଅନି ସେତିକି ସାଉଣ୍ଡ ହବ ସେତିକି ହେଇଛି ନା ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ବଢା ବଢି କରନି ଡଙ୍ଗିଆ ସଇଲା ସରିଲା ମୋ ବୋଉ ବସି ଦେଖୁଛି ଟିଭି ଦେଖ ରାମାୟଣ ମୋର ବି ଖିଆ ସଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ କୋବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ଚିଲି କୋବି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ କିଏ ଖାଇବ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ବଳଉଛି ଦେଖିଆ କିଏ ଖାଉଛି ଦେଖିଆ ନ ଖାଇବ ଖାଇବ ଗୋଟେ ମୋଠୁ ଏଇନା ଖା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସଇଲା ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଉଠିଆ ହେଲା ଦେଖ ଗାଡ଼ିଆ ନେଇଯାଇଛି ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଉଠିଆ ହେଲା ଆଉ ଖାଇନଥାନ୍ତେ କି ହେଇଗଲା ପେଟ ଫୁଲ ଖାଇନଥାନ୍ତେ କି ଆଉ ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ଦେଖୁଛ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସିଏ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଛୁଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିକି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଚିପୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଛୁଆ କୋଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ମୋବାଇଲଟାରେ କୋଉଥିରେ ଦେଖୁଛୁ ଫିଲ୍ମ ମୋର ଫୋନରେ ଦେଖୁଛି ତା ଫୋନରେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଚାଲିବନି ମୋର ପୁରା HD ଚାଲିବ ହଁ କହିଥିଲୁ ମୁଁ କହିଦେମି ଗୋଡ ନାଇଁ ତୋତେ କାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ହବ ତୁ ମାରି ଗାଲ ଫଟେଇଦେବି ମତେ ନିଦ ଲାଗୁନି 12ଟାରେ ମତେ ନିଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭରାତ୍ରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ରହିଲୁ ବାଏ 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 ବାଏ